अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, अहराम मिस्र से होने वाली नई दरियाफ्त ने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया। गिजा के अजीम हरम से 9 मीटर लंबी खुफिया राहदारी दरियाफ्त हो गई। जब माहिरीन इस खुफिया रास्ते से दाखिल हुए तो इन्हें अंदर से ऐसा क्या मिला कि सब के सब दंग रह गए। अहराम मिस्र ने कैसे दुनिया भर के मुहक्किकीन को हैरानो परेशान कर रखा है, आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, अहराम मिस्र जिन्हें दुनिया का 7वां अजूबा भी शुमार किया जाता है, सदियों से आम इंसानों के साथ साथ साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। अहराम दरअसल फ़राईने मिस्र और इनके बीवियों के मकबरे थे। वो मरने के बाद इसी दुनिया में दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते थे, इसलिए मौत के बाद इन लाशों को हनूत करने के बाद ममी की शक्ल में अहराम के अंदर रख दिया जाता। ममी के साथ ज़रो जवाहिर और दीगर असबाब भी रखा जाता जो साहिबे मकबरा के ख्याल में दूसरे जन्म के बाद इसके लिए ज़रूरी होता। हत्ता कि इनके पसंदीदा जानवरों को भी हनूत करके इनके साथ ही दफन कर दिया जाता। अहरामों की तामीर में सैकड़ों हज़ारों टन वजनी पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। इस वक्त तक मिस्र में जो अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं वो 2670 कबल अज़ मसीह से लेकर 670 कबल अज़ मसीह के दौरान तामीर किए गए। सदियों पुराने अहराम मिस्र अरसे से लोगों और साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हजारों साल पुराने अहराम मिस्र के बारे में अभी भी बहुत कुछ मालूम नहीं हो सका और इसको जानने के लिए मुसलसल तहकीकी काम होता रहता है। गिजा का अजीम हरम अरसे से लोगों की आंखों के सामने है और दिहाइयों से माहिरीन इसके अंदर खोज करते रहते हैं। इस हरम के हवाले से हाल ही में एक ऐसी दरियाफ्त सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, मिस्र के महकमा आसार कदीमा की जानिब से गिजा के अजीम हरम में एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की गई। हुकाम के मुताबिक हरम के मरकजी दाखिली रास्ते के पीछे छुपी 9 मीटर तवील राहदारी दरियाफ्त कर ली गई। मिस्री हुकाम ने बताया कि इस दरियाफ्त से गिजा के अजीम हरम के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने में आसानी होगी। ये दरियाफ्त स्कैन पिरामिड्स नामी साइंसी प्रोजेक्ट के दौरान हुई, जिसके लिए 2015 से जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हरम के अंदरूनी हिस्सों की जांच पड़ताल की जा रही थी। मिस्री हुकाम ने बताया कि ये नामुकम्मल राहदारी मुमकिना तौर पर मरकजी दाखिली रास्ते पर हरम के स्ट्रक्चर के वजन का दबाव कम करने के लिए तामीर हुई, या ये किसी ऐसे चंबर की जानिब जाती होगी जो अब तक दरियाफ्त न हो सका। ख्याल रहे कि गिजा का अजीम हरम ज़माना कदीम के 7 अजायबात में शामिल वाहिद अजूबा है जो अभी भी दुनिया में मौजूद है और इसे नए 7 अजायबात आलम का हिस्सा बनाया गया। इसे 2560 कबल अज़ मसीह में फिरौन खूफू के अहद में तामीर किया गया था। उस जमाने में आज की तरह भारी तामीराती मशीनरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद इंतहाई वजनी देव हैकल पत्थरों की मदद से अहराम तामीर किए जाते रहे। ये पत्थर हमवार सतह वाले थे। अहराम मिस्र की तामीर के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए जाते रहे। इसके अलावा इनकी तामीरात को एलियंस का कारनामा भी करार दिया जाता रहा, मगर माहिरीन तामीरात और साइंसदान अब तक वो तरीका नहीं जान सके थे जो इन हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स की तामीर के लिए हजारों बरस कबल इख्तियार किया गया। ताहम अब साइंसदानों ने वो तरीका दरियाफ्त करने का दावा किया जिसके जरिए अहराम मिस्र की तामीर के लिए देव हैकल पत्थरों की मतलूबा मकाम तक मुंतकिली अमल में आती थी। साइंसदानों का कहना है कि अहरामों की तामीर के लिए पत्थर तराश कर दूर दराज मकामात से लाए जाते। दोस्तों, तहकीक ये भी बताती है कि अहरामों की तामीर के लिए मिस्रियों को इंतहाई वजनी पत्थर सहरा में से ले जाने पड़ते थे। साइंसदानों ने जब खुद ये अमल दोहराने की कोशिश की तो उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली का राज गीली रेत में पोशीदा है। तहकीकी टीम का दावा है कि भारी पत्थरों, मुजस्मों और दूसरे वजनी सामान को सलीज पर रख दिया जाता जिसे मजदूर खींचते थे। माहिरीन का कहना है कि मुमकिना तौर पर मिस्री सहराई रेत पर पानी छिड़क कर इसे नम कर लेते ताकि सलीज को घसीटने में आसानी रहे। तजुर्बात से यह बात साबित हो चुकी है कि अगर रेत को मुनासिब तौर से गीला कर लिया जाए तो इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत निस्फ रह जाती है। इस नजरिए की आजमाइश के लिए साइंसदानों ने तजर्बागाह में इसी तरह की सलीज रेत से भरी हुई ट्रे में रखी जैसी कदीम जमाने में मिस्री इस्तेमाल किया करते थे। इस तजर्बे की मदद से साइंसदानों ने मालूम किया कि रेत के सख्त होने के साथ साथ इस पर से सामान को खींचने के लिए दरकार कुव्वत में कमी आती चली गई। उनका कहना है कि पानी की मुनासिब मिकदार मिलाने पर गीली सहराई रेत खुश्क रेत के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा सख्त हो जाती है
اور اس سخت ریت پر سے سلیج پھسلتی چلی جاتی ہے۔ خشک ریت پر سے سلیج کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدیم پینٹنگ میں اس ترکیب کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ یہ پینٹنگ 1900 قبل از مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے ایک بادشاہ کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی۔ اس میں واضح طور پر ایک شخص سلیج کے آگے کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ماہرین کی ٹیم کاسمک ریز کے ذریعے ایسے نقشے بنا رہی ہے جو اہرام مصر کی اندرونی ساخت کو عیاں کرتے ہیں۔ ماہرین نے کاسمک ریز کی مدد سے اہرام مصر کی اندرونی 3D تصاویر بنائی، جن میں اہرام مصر کے اندر موجود چیمبرز یعنی خفیہ کمرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان تصاویر میں اہرام کے اندر دوسرے چیمبر کی ساخت انتہائی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ اہرام داشور کے شاہی قبرستان میں واقع ہے، جو سنیفرو نامی فرعون کے دور حکومت میں بنائے گئے تھے۔ مصر کے قومی ورثے کے تحفظ کے ادارے کے صدر مہدی طیبی کا کہنا ہے کہ کاسمک ریز کے ذریعے اہرام مصر کے اندر تہ در تہ چیمبرز، پیچیدہ راستے اور فرعونوں کے مقبرے دکھائی دیتے ہیں۔ 3D تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام مصر کے 2 داخلی دروازے ہیں جو کوریڈورز کی طرف کھلتے ہیں، اور یہ کوریڈورز ان چیمبرز کی طرف لے جاتے ہیں جہاں اس وقت کے شاہی خاندان کے افراد اور فرعونوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ تصویروں کے مطابق اہرام کا دوسرا چیمبر نچلے چیمبر سے 60 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دوستو، 6000 سال قبل مصر میں جب فرعون حکومت کیا کرتا تھا اور رعایا غلام بے دام بن کر ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی، کنیزیں، لونڈیاں اور غلام گردشوں میں دبے قدم و حرکت کرتے تھے، اور فرعون بڑی شان و شوکت اور روب و وقار کے ساتھ جڑاؤ تخت کے اوپر شاہانہ زیب و زینت کے بیش قیمت زیورات پہنے، ہاتھ میں دیوتاؤں کی عظمت و تقدس کے عصا تھامے، سونے کی ایک عالی شان صندلی پر بڑے تکبر و نخوت سے بیٹھتے تھے۔ یہ فرعون انتہائی ظالم، آمر اور مطلق العنان تھے۔ پھر جب ان فرعونِ مصر کے دل میں لازوال اور لافانی بننے کی خواہش نے جنم لیا تو انہوں نے اہرام تعمیر کروائے۔ اس سلسلے میں جب فرعون خوفو نے مینار کبیر بنانے کا حکم صادر کیا تو ایک آمر مطلق کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہزاروں لاکھوں مزدور اور راہگیر 20 برس تک مسلسل محنت کرتے رہے۔ غربت و افلاس اور محنت و مشقت کے مارے ہوئے سیاہ فام، ننگ دھڑنگ مزدور اور غلاموں کی سینکڑوں لمبی لمبی قطاریں تھیں جو آگ برسانے والے سورج کی تپتی ہوئی شعاؤں کے نیچے پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو رسوں اور زنجیروں کی مدد سے کھینچتے ہوئے نیل کی جانب صحرا میں گھسیٹ گھسیٹ کر لاتے تھے۔ جب وہ ذرا سستی سے کام لیتے تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے، ان میں سے کئی زخمی ہو کر گر پڑتے اور کئی اٹھنے کی کوشش میں دم توڑ دیتے۔ انسانوں سے جانوروں جیسا کام لیا جاتا۔ ایک قیامت برپا تھی۔ یہ غلام 20 برس تک اس فرعونی ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، اور ان 20 برسوں میں کتنے ہی مزدور بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور زندگی سے موت کی منازل طے کر گئے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔